Kwezi waangalizi watukufu wa Mongozi FM, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwezi mavamana wa siasa ilo kamba madzamrumu na wanyi mrumao bal tawanyi mtamje mrume ileo nemeso kama zimu wapenze. Kwezi magouverneur waizisiwa, kwezi maraia mbali na mbali, kwezi wantumuhu bali tawanata. Mwezi Mungu na mnusuruni, amhifadhini, amjalieni mkiarma wantu watsone mpevo yahe kama Mwezi Mungu apenze. Do kamba na nyangu tina mada mbili to parantraru bal tina na mwana mesaji mtiti labda nensomandi sao wojeringia harmaz mada zadunga ya handra na kutani mwambieni wana nyangu mba de ukamba ya mashababi ya tsawa au ya venzelea amba wadukue zisilisi lo kamba watulazo, yani ile silisi za ukamba shababi mkomori ashindre ajiundre ya maisha yahe va mashababi lo kamba Mongozi FM indri waono vojana bal tavozi mashababi yayo yandisa uji tsaha hamaisha wabo imesaje do kama na tsovenza na kakula shababi au ilo kamba asomo mhono hazi na uwe ilo kamba rasaka asoma mhono hazi na uwe ilo kamba madzabu antropozia hebeka sina inafasi au kasina zimwayezo kamba shinda barikishe hii antropozia hii hiyo demana na venza nivele he maana ponaona mba hiyo message njema demana na venza niambie wajau na kakula mtu ilo kamba atsovenzelea amba ajipare moni babu yo dimana nivele yao do kamba kwa na mwananya mtumshe ilo kamba ati agency komori agency yo rongolwa nekat I2A yo agency ilo kamba yo ya immobilier muntu ilo kamba atsahanunwe nyumba au atsahanunwe ardhi bali na heka sta ajiri nyumba au sta ajiri duka bila taabu au ujitambisha doka tumba na nkie ahire zi telefoni au harmo interneti atahe I2A pare injenlie zozlo kamba dasta hao doka mba inzia zo kamba nwe arudhi wananyangu msujo stambuzlo maswani hatu na ikamta sunno arudhi mba mtujo ndolizwa arudhi lo kamba ile ti arudhi lazima ni udzwa vavone kaende aone I2A ito endra ya tsaho mwenyewe arudhi wafanye anketi atambai arudhi joi udzishihe bila taabu meso mba wao ndoto pesa zao ununua arudhi zonda pale mba ile mazeli jomtu vavo ile mana na venzelea ni hire wantu mba lazima wa contact I2A ini wolo kamba atsahanzia za kamba anunue arudhi au anunue nyumba au awajiri duka wajiri nyumba yodo pande wa hadisi ya I2A vana mnyo wangina ajuliana dzina la Fuad Cheikh Fuad uno mkazi wa hunu Marseille waye mwanamte kulo kamba alhamdulillah rabbil alamin asome misomo yahe bala na misomo ya juu na kwa maana za uju wayo fanya hazi waye directeur waye agence rongolo Pôle emploi vavo antake mwana mkomori avenzelea hau jiziwa he na elimu ilo kamba nayo abuwe hazi masiwani vavo yodi yampermete mba nenda buwa agence tidale tina rongolo obe agence ya ilo kamba yo agence ya uhutaha ushababi ilo kamba nenda somo masiwani nenda somo mwenze au belta somo komori ana fikra ya ukamba tsotaha abuwe hazi ilo to kamba yo hazi yonti ne kawaida tabu entreprise yahe
waye atomguide question ya juridiki balta izimwaye za formation na halo atushinda amide ya entreprise yake welo kamba enda somo aja kaspara hazi atujua contact wa jau agencini wa mtienziani tashinda pare hazi babo ini tutorongwa ino sorti okamba lini jumbala utsaha hazi au formation ilo kamba kalishirikiana na serikali vahu wao watushinda wa ndezi mbio wasidie mtu wa pare hazi wolo kamba madza midzi ya entreprise yake be ana difficulté ya ushinda mba asiona mori senda bombo atujua muhire wajau unufade waya to mfanyia zinzia zonti zilo kamba lazimani i entreprise ni barikishihe ne kaina problemu ya comptabilité ne kaina problemu ya gestion zopia fuadi atushinda mtenziani ta ya entreprise ni barikishihe sirege nyuma wawelo kamba mwezi mungu wajenlia wanazitwa amba oshinda ukre wanantroko ilo kamba leo wasijifanyilia wenyewe be kawasina ujizi wa ukamba wani mtubu wa jeje entreprise wajau wana haki wa mtahi fuade atwa gide namna lazimani wa create entreprise Komori halo rijomba Komori yoi ifungwa na wani wenyewe siasa babu yede mana ravenzeli amba message urdeni rivele bal yo kayaka mo mai mahadisi swafi lo kamba lazimani riarongo leo babu mahadisi wananyangu do kamba Komori iroro na suma iroro mno babu message beni communiquer lo kamba lazimani hire ya maraia amba kila mtu lazimani arenge responsabilite zahe na wami nisihi venzelea ni remeji ni muhire ule arongo amba waigara yani waigara wa mahakama yani de bwana rais mtukufu bwana al-Imam Ghazali ni muhire abuya makyo yahe avulishezo zilo kamba sisirongwa waja nisihira ya madhamana wao lo kamba wao de wenyewo wende sawa ya mahakama avoilomba rais tidaende sawa be anantu waende sawa babo nsira watu wao wanivulishie mana ini messagini wapasa leo kamba wananyangu violence ireme Komori criminalité ireme siku ya leo harma lidagola domoni nzuani va mwana mtu baba ilo kamba mono zi image zinga warma interneti ilo kamba weti mwana mtu baba nsorongo mtu baba adzinya yan takriban ana maha 30 tau para 35 aende arenge mwana mtsa wa maha 6 na mgalefe tu ananyangu haro antri ya maha 30 to para maha 35 warenga mwana wa maha 6 umjuruhu ambabalo simla shahula mono intongwelo kamba impara ne ukamba amngamiza mwana mtsawo babo population ya nzuani yanu wa watu washidomoni kawaona masilaha haivyo kamba ya mahakama ya dimisione au wa absent au karishi rongwe swafi zuami zehabi wahibumba wajifanyilie justice babo zona kotani dise bani wananyangu est-il normal tusamihi tongo eske tusamihi aluha shizungumba defa yo jongia haruma iluha shikomori ntongweni ya wajibu ilazimu istawi ukamba leo population isiji wanilia lo de suale lo kamba population lazima ni wajidise ilereto kamba ya mahakama ya dimisione haruma zidhamana zao babo amini simuira bwana raisi mhu wa ya mahakama ni mtise lisualalo amba banza para bani leo kamba wanadamu wandisoji jihukumlia zitongozo halu huzi simjiria awasona mbaborazike halo labda hirambi halo wasi maraia tsona hali angina ya ukambarji hukumlie yo tonga angina bena ikabwa mahakama armanti lazimani mahakama lazimani wa midze ji
warongowe leo tambu zao zipermeto mbakashinda wafanya hazi yao lazima warambi wasu wanansi rijue zitambu zulu harma ya mahakama atakafshinda waparohana sharia shahifadhi umwana mtumshe au mwana mtu baba bal tamaranya wavo wananyangu achobenza ya madisiani balte population ya maranya wa fete inamna ralazumani ike leo kamba ujifanyila justice harma dunia yotongo mbovu maana leo kamba leo kamba tingi harma mushi tingi ya domoni au tingi ya hombo au tingi ya bambola mtsanga au tingi ya mtsamdu au tingi ya ngazja moroni nsujini fumbuni fomboni mjezi mirereni sabuso na hingia dago tsoko yonti au tingia mamudzu au tijipara kahani shirongi lereto kamba tijipara harma shisiwa au tijipara harma dago la shikomori wami mwanati wa mtu afanya shitendo ahibi au afanya tongordeni umwenyewa aende bala para tongo zaijiri bala mwiti au una ningamidze mwana wantu wabuzi bale kasona mtu asona de wamini nilo bale wamtifanya huri amba nsirema mbe wawa ajali yangu himi wapo nsijolo wawa nife bila ukamba ya mahakama kayafanywa yani mahakama de yavi de ukamba lazimani de ini rongolo anketi wantu wajuo mtu afanye shitendo arabuzi mana le reto komba population yansika yoke tsoni babambu itsondrema bali tantsofa weje parona mbabalo mtida nafanya shitendo babo yo de danger ilo kamba ni sira mavomana wai komor bal jimla wa ilo kamba warumu na wataja rume na wanu warumao wafikiri situation ini mba leo ya hikana mneni itondata defoi tuabuzishia babo yo de remarque na kotani ifanye amba bwana rais watu wa mahakama bwana ministry wani majiji lasumani tongozini msifikirie mrambie wasimaraia au wilo kamba labda ito kamba mwambi ya serikali isitambu mlo nazo kamshinda maparajawabu basi lazima nimruduzishe wasimaraia murambie wani majiji amba bando kamba ihaziatu ni kashinda raifanya hasibabu yoka karsili kwa fete karsina nyumba za ufanya ya mahakama maana sijua amba lero kamba wao mwanadamu tsondo aswali upindi nguo ilo kamba inkungu ile sinu kavumba usiswali basi lero swala ni bale usi audhu billahi minash shaitani rajim bismillahirrahmanirrahim bosi jikambo sunu kanaita swala wako jeli kamba usiswali wako wasirselo fete hadis mordeso bedo kamba na nyangu lazima ni mrongowe mrambie mfanye ini rongolo wao manifestation mandamano lazima ni mjidze population istambumlo nazo maana timizi ntiza mwenze ya majuji ya maavoka ya magistrat wao jofanya manifestation wadai haki zao wankamsijwa madai haki zanyu marambia parajua ambabani mnatongo kadade mtambishaniwo dema na kamshida mwendesa mahakama demrozi kila zaje simrihani baswami simwambia wala mini sejaji de ukamba ne kaka msirongoa demrili was population nisimia mwezi Mungu ntongoro deni sinjirie hangu nisikena mwana wangu angamidziwa au nisikena mwana mjima zangu angamidziwa tajeli wanelo kamba wasingamizo wanangu beva sukumba sikutsoni paro swafi wa mwenyewo wa mtuchonda nasika mtu na muwa maana lireto kamba tivingi mtu aja hanyo mjamu mhukumu ilera do yoyo hukamba tafanya beti taksi na unashuka sona na taksi ya ndunga unyuma amba mtu la shukumoti na vale mumuhukumu mba afungwa mahakada beva ale volumba na mpesa aliviva untongo sikomo kama babo baswami nsimwambiana hawallahi alazim bila hawallahi alazim na wami sirongwa tena hawallahi alazim na tena hawallahi alazim muntu asharongo baba yo menas de tadeni fanyao au menas ya deni fanyao belere ntongo ito jiro mwanangu au mwana wa mwananyangu au mtu ashihangu tijana muntu mahakama kama jwa tongo mwamfanyia basi na umuwelo kamba ujijilo kamba da ahukumu ahentina sharia amba mtu lazima afungwa mahakumi au mahamitano na kiafete lore kamba hukumlwa le rajan dunga nyuma tanampara mbabale hadzahe maore au hadzahe faransa au hadzahe mjini hule lo kamba tabavo
basi nisimwambia namba mtsimtsa mtomba nsimtasembea au nisimmenya maisha he do wamilisembea nsoli vingao na jomba udo ujishi ahukumuo de nimtiao maana u criminali de ujishi ile kamba atwa mahakama bila kadungia umtula afungwa be umtula ndungu nyuma au asuli maore wamtota na jomba bale wa magardier wa mtoa au maana babo ihe mahakama ya yandisa nyangu ujishi atahu dunga i parquet tahu asuli u prison namna yonti ito kamba mtule alawa prison vavo mtu wa mintsorongo amba de juge maana tinirongo namna hiyo do kamba kubali amba mahakama ufanya hazi yao ile ravenza ufanya hazi yao narikubali amba wamiti mtrasambi almura dunia wamiti mtrasambi wamiti washimtsamdu wala wamiti mtu wa partijua wala wami raia beli rani jomba wa mwanadamu ilo kamba atuhumlwa na shtendwa yani ile sambi atuhumlwa maana krasaka hukumlwa atuhumlwa be ha prison ini ça fait 2 ans bawe restaurant ya mahakama sifanye hazi ilo kamba iwajibi wafanye hazi ya mahakama sifanye hazi ya wajibi wafanye beyo kwa staha de wasma raia yani sambi labda tokamba ule homme d'etat vavo itoka mkini ahibi mpesa ilo kamba zipesa zile akula simani wanywaja umje mzihibe au mzipare mana yo mkini ka ije permete mbababu lazimani mumbali babo talere mpesa zote buhao basi wamirania munifikiria ntini wami ile rokamba mwanangu ajanga midziwa ile rokamba mwanangu angamidziwa au mwanamnye wangu angamidziwa wanyi msijofanya mahakama mba mtu nafungwa mahasita basi mahasita ile uliranwa sulo dagoni na imadzabuliwa yicho kamba ajiwa na nyangu na fikiriane hauzuri hadisi uda yicho kamba ajiwa wami halu huu lasumani tsamtule lo kamba aningamidzie mwana mbani muwa au nimfanye tongo kata au do kamba vale wami sondo hira wanturuketi na mafundi babale risujo soma dua sijua fete mba ilere lo kamba tsingamidzwa kwa Mwenyezi Mungu chidhuluma Mwenyezi Mungu ayafanya kama mahakama he aya henti yetati mpaka ni rontu babale risujo soma hitima au risujo soma badiri Mwenyezi Mungu chidhuluma bewa dhuluma madhuluma de wanyu wende mfanyo dhulumu ilere lo kamba tsina mwana angamidziwa wesu abili msujomlisha elangamidziwa mnyawe babo mtongorde wana nyangu lazimani rengi za hadhari zatu na wami simwambia ni marahia amba leone kakarahima radai karahima radai tajeli ribaliliwa amba karsujo arafanya manifestation be un certain moment toujours rongo amba ça suffit lazimani rishuke pareni rijifadhi ridai wasika sondo da intongo nyengi sidai mahakama yanti na wamisira urais wa daula nimwambie amba wakomori halinkamwe za paravani wao kasina besoin emergence kawasina besoin emergence wana besoin ya droit de vivre iyo dia lazima nike komori maana droit de vivre mazai ila wa komori vaseni mtu asijinshi ya harmo inshturongolomba kao total rapiri rana Libi na Siri na Iraki manele reto komba wanadamu wasibuzishiana wasijifanyilia mahukuma kila mtu ashinda sungamza mnyawe hala ashinda wabo yorongola kao raharuma kao total na ikao yo wa installe douani majusticier douani watu wa mahakama de mwaitie ikao hiyo de wawe rais do atie ikao hiyo de wawe gouverneur do atie ikao hiyo maana ndi malazima ntongorde zini mzishile shawiri wala wanika maparu bweza nyoza nyuma rongo shawiri sha mahakama yana bede ukamba bani mbaya zihanyo zanyu mtia idabu yanyu hanyonyi vabo waminisira ya mavamana ya mahakama nyangula ministry ta president ta majiji haraka warifanyile declaration warambi ntongoyelo nayo walo nayo bal karto amini wa hirombo hanyu warongo lazima wafanye na yini rongo manifestation wana droit wafanye manifestation waradi wa komori wajue itambwalo nazo de mishahara karto amini maana rijo amba jiji mkomoro kasili wafete lazima na dai ile rokamba asiliva régulièrement ana mshahara mlazimu waikatokubali shintulongolo corruption maana vavo wa mazawa sudaraja amba vavo waye kasina bezoyo kamba mtu amnunue beneika ujiji kasina gari kasina
nguo ya upindra kasina wawe kila mtu atsola bavunula mamba mari yali yatsorenga vavo iyo bebo rajeli rungwa bakavusi justice amba kavu nyumba za justice labda malagoni hatu kila muji ujihukumlie urdeza mazahale kila uke labda toka bora rahana yemo kamba vale na la justice ne justice yo que ça existe vavo iyo de message amba la swani ya mahakama haraka nasir swava ultimatum yo ultimatum de roi familia amba haraka wajibu ya masuala ya Komoro de hali ntalini zifanya handa karakiara ni president ile labda wakati ikilido mnyawe washimwali aparona nzwani amba afujaru wantu mama wananti wafanya wamdukwa minru na mihono wakozi vinga pareni wanyipia mono zimesajizo karaona vamana hima adai tongordeyo aiwanilia arongwa basa swifi be tongo vavo tout à fait normal tamana kawashinda hukumu ta wantu lo kamba watinzi wadukwa kawashinda wajua maana de population kamili wao kapsima hakama ya population wao nyanguru shinda afanya tongordeyo lazima ni exige wantu wani watu ngo zao ya zirobu nzidu zao unamisira makama mahuizi kurukuru na ziti zangu ntini zisena nazo pia wantu waparane haraka wajule shawiri eta Komorien maana neka kafsi mahakama ya wananti wananyangu do kamba babo kafsi eta sulabi ya dini rohamani bwana al-Imam Ghazali Osman ilo kamba wao sivenzwa unanantwa hubenzao amba nekaya mahakama kwa yarengeleza kafsi mahakama ntishu basi nswambia amba iyo rongolwa kao na kao yota wao kushindi ikontrole ruki abozus la gontuko za 2021 na kudeta nazo na maana basi udala mbabani ya maraiya wao watujua kufanya ile kudeta bila kuji ile rama raia watu ulemewa washkunziani waja hutoa hantongo yangina okwato ufanya kudeta amba bali morde wao wapinga mercenaires waje ufanye kudeta watu ngia de bet salama ingia bet salama babo jwamba babo rawawe ramshe wao rowana kama sans sécurité na sécurité de ni lazima ni muhifadhi ya maraia mtu wa politiki lone kaswa politiki yo yangina dele relo paramba wasma raia ja urji pararingi arma politiki rikubalizo mtu wa politika atorambiao maana sijo mtu wa politika jorumi amba bani msone ntini kesina mahakama kesina shahula kesina jao babu jomba babu yo sawa amba wale asiri monte rije rufanyile kudeta babu suambia bwana rais mtukufu haraka ushashawiri ya mahakama maana ya mahakama mazaya ya yangia tonto zinyumba za mahakama kazisi na mwone haya lerelo kamba wanyu msona izi nyumba wizo uzo kamba sukumlo wanadamu kazibo bal tayale majiji na wale magistra na mausie kawabo ile ntorongwaje bakawabo ile relo kamba wasijiparamba pindi wasilala bahanu wantonto wapindi ngoza ntonto wasila shaula shantonto lelo kamba kwasipara shaula wala wabo yode rongo baka mahakama wabla asmani ya mahakama ya rengelezoa haraka risumi ya bwana raisi uzie emergency yao mwana mpeso lo kamba unayo urengeze mpesazo uziti arma mahakama uyafanye nyumba ya mahakama wantu wajue wa hukumulwa babu ufanye nziamba ya majiji waspara shahula wali waspara mpesa walibwa ya na mshahara lo kamba kawato permete mtu awanunua le redo rutoparo mahakama bentongo nekati deyo babu kapsi mahakama na amba wa misira ya maraia ni swahira hajiku ni wambiemba muntu ito kamba enda fungu mnyawe basu mnyawe la mrende shitendo shapeo amuhibia amtolea maisha auwa angamiza mwana wantu urde wao mwende ndo washtakiwa i gendarmerie je warenge wavelo ha mahakama
mukiamba wambilo amba wafungwa mezi au maha usuku atailera mwasulo dagonu mtula mdunguni dagoni basi simwambia ni udhalimu wa handa tidole mba mrende nai wananyangu be udhalimu wa handa de ujuji ilo kamba amjijo mtule tailerele ahudungu nyuma awasuli dagoni uodo udhalimu wa handa lazimani kemba ni kamna sembea na hikamna tambula mtuo basi mtu lazimana atilwalo de ujuji maana uodo alo danger public wabu ça veut dire amba ya majuji wa gawa makriminali lazimani rijue ihadisiyo wabu nsimu iranu wa jima zangu nisimu iranu wa nanyangu nisimu iranu mazuki wangu amba lazimani rijiba mbebo rijima ruhe rihime rishuke mapareni ridai haki ya tubo maana yode haki ya tu ihaki ya ukamba rikenamo yo haki waskar fanya maandamano mba azalina la waskar sto president bene kavantura to aude ya majishi amba nekai hazini kamsijwa na mlawe buje wangine wabo nisifikiri mba hiyo message tivele aidan wabo nsijana hii mada ya raru pare nisimrengeni wakati wanyu leo kamba na nyangu wasudungura hirongo amba uraisunu wa peu uraisunu arfamilia jau uraisunu karfamilia jau kalazimani ntongozwa na nyangu razirongo lazimani kemba 2020 banirlo ribadili luha yangina urde hello rangia imahakama kasina mahakama kara lazimani rataha presida rambe hakiyo mbabali waide kasende sa mahakama fete lazimani vasene ngale na antulo kamba wanomewa no wantulo kamba wavotewa rinama depute wao lazimani wafanywa shintu rongolo mandamano wari mandamano le rayu watojeleza zankilizao rina wani marogolo ma ministry wa waslala hatu wana wajema zao wana zifami zao wana arhami zao wantu wao karsendo wataha place de l'indépendance wala karsenda ha president rafanye manifestation wala karshuka moroni na mtsamdumba si dofanye manifestation wasi lazimani wanati rijivinge le rijomba ministre wa mahakama wayo kensi de habi isara mjini wala lazimani kemba jipara radio komori nderi bai radio komori wantu sibula wantu viri be ministre imota hangie ende habi ende tsanda mjini kalazima ndambulia karsubulia mpaka urambia lijawabu la ya mahakama wajau rina mtu arungulo shehani unde rais unde samahani unde ministry wa zimali unde ajere wa zimpesa zilo kamba wana damu ilo kamba tulwa mahazini kawalibwa wao watilwa mahazini wafanya mezi mahana maha bila wajatulwa bila ta robo kawalibwa wao watulwa mahazini kapara alibwa imezi ya miso yao wao ilo kamba kasilibwa tahata ni wasifanya hazi wabukala zimani jara fanya manifestation moroni au rahifanya manifestation tisde habi lazimani rishuke habi wayo yenshi mvuni karsenda mvuni maana itokawa mvuni wato hima rugwemba bale sondo mmenyele wana mwanao bela zimani rende habi hono ha ishanturuna ngolo musesufu mabinguni lazimani re harmel parela mabinguni rende raba evavo risibulia kila mtu atao avire beile reto kamba ministry ajasta ha wasili hahe au wamjemaza hatangie hahe rismamba kusingia haho kusingia dagolini lazimani ministry arambie maana ntinu watu wanatola hazini kawasilibwa nezi pesa za babo maana ntinu watu wani kasbola pesa zao hiyo de hele watu wafanya maandamano ile rayo tufanya pression ya mavamane ilo kamba wabolo zihazi ya mavamana ya ma ministry na ma directeur wafanya ile pression le repression yo babo yo sana mna nyombe le wana damwalo na nyombe waingilia shwani kunfa yakuni mbe nyombe yecho hoza bela zimani ne kauna piege utawisike wisiko mundu yani wifungo mundu bali wifunge imindu yomine le rayo topara ishitwa leo kamba leone kasinta azali wana majeshi leo kamba majeshi yayo utsonsamihi beyo tsu denigre beini ni sitani system aba leo raisi
remota rimfaile maandamano katso parata suku mana atori hoza atori pulia majeshi wa jwari gamidze belerelo kambari sijua ministri kadha directeur kadha mtu wasibaliliwa kasparangia hahe aremwa ntini pression na imaranya basi nsumila vianimba uparaleo ratokana mwenge urudwa nyawe ratokana mavare urudwa nyawe ratokana maji urudwa nyawe stambuzini kazatoka ratokana msomo urudwa nyawe stambuzini kazatoka bede ukamba is problemu wasu wa Komori jardin timba is problemu pia zo kazara president u president ula lawa babo ya ma ministri asima wala rongoba swamba no wamtaka na pesa za utia mwenge wamtide dhamana wa dhamana de president kila mtu babo jori tsibo tarjibu jawabu wamtika mtu hazi elewa basi lerelo kamba wahazini nekofanywa pression fanya hazi yao soit usidimisione soit usiriba jawabu usimpamwira president wao chef wao umwambe bavano watu wanifanyia pression isifanya jishi bedo ukambabani halati nyingi ya wasi maranya wasi raumo mwangeza uzi halati nisimo mbani mwanafundo pare riba yo mpango ilera ikilibu ismezi fete de ukamba ya madepute walo voti sharia shwa shikubali bali tanusi ampesa itolwa wabonsingia darumo mwenge yaini wakota harumia ini rongolo fiulur de ukamba umwenge ungia harumati wakalte nyingi wai fiuluri problemu ya ntini de ukamba yu menyo langa mana yu toa josi yu toa mosi hangufu yu toa mosi ule wou menye ntini be wau harumia uifuluri yu to paraleo yani wana mwenge dare mwenge wabako warumia ni system solaire warumia lidzaha warumia imaji zo pia nzia zo kamba mwenge wadahari ungie maana ntini 2020 paraleo mwenge wadahari kausi Komori zo pia karazidianti maana zimpesele rolo kamba zivotiwa i 8 miliari na 9 miliari na 10 miliari nazo do kamba le raili to kamba wasondofanya zikontra za umwenge basi waenda hulondo buzuza hizi project zile wazifanya haurahisi wabingi 8 miliari ondorumia 4 miliari ile ingia mavushoni ministri astia poshoni u directeur astia poshoni ubalto president wa jaunas vola livuvula hepare wabayazanye na nusu ya madepute wa jau balta wengi wao ojonunulwa na wale de wantu lo kamba walo voti projet basi simwambia nbata madepute ale mwavele hao mwavele mbaondo mdaily ni nale no wedzi wa jao elewa wao wasimaranyi lazimani kembo wantu wao pia hejimla yao wasifanyilwa ini rongolo wao pression na hikaka swafanyila pression na nyangu na ikontran kar swafanyila pression wao c'est tout à fait normal warlisha la bando c'est tout à fait normal warlisha la bando iparez pesa wazanyise c'est tout à fait normal mais la semaine doit faire les pressions la semaine ya madepute rege warambe mbabale lo voti narangale ni fiulurilo kamba ivotiwa yata ya ma endie waja Komori waja wavimi waangalia zitongo kwamba rikubalia na tanusu za mpesa majazi wahindi warenge ben sifikiri bababu basi azali tswana aja basi fikiralo lilishwa baba sini fikirwa mafikira ya moteriza za gazuali waelewa moterilo kamba sija beka sidungana na ma specialisti wa Komori beba bosi jana ma specialisti muhindi au mbushi au le ajare ngwa bale siku 2 3 ajomba bani mandai jokoma aindoti ya mtsanga bale au menye waelewa wao lazima ni mno moteri wangine bejeli bukawa wa Komori ilo kamba uma engineeri wajua wehazi tukamba karaza labda ratola mwestambuzini bekarsina ya ma engineer wa umwengi wala kare mondo nunwa izinto karsinu nunwa izikweli yeso nunwa mabombo ya zinto mmono ikililu swalele raka arwaso nunwa helikopteri enda nunwa mabombo ya helikopteri alishi ile haki wana nyama swala alishwa alawa hadzahe tranquille wala ta projet de yo ka diswa yo babale zanvies les irudi nari arija zampunhunu ba sondonwa helicopter
riparadi vavo dokamba wananyangu lazimani wasmarania rihime rijikombowe ivo na rihime rijikombowe ivo be simwambia mbana nyangu rahidungia halini ikomorini itozamisiwa wala kesina shisiwa mbadeshini tashile shirongo na mfaransa msona zozipara ukarsijwa hii politiki ya vingwa yantri ya ikomori na ifaransa amba bano wavingi politiki jeje imaoreti ale sijenda harma violence kweli wasukura umwenge bengi mongalia kusina droit de vivre maore intongo ye jatsasiri wasuli ngazja iwasuli mwali iwasuli nzwani kavu droit de vivre komori babwana nyangwa komori nisimu irani hauwendi nisimu tafadhali amba raimojo hadola na ziparti za politiki bena hadola haukweli na sahe na rihadalo hakweli na sahe risikubali wantuani wajajari waritia na kashinda risaidia wajaritia hari mwantongo bakazari pasa wala kashinda risaidia zatu vavwami nakutani mwembeni baje amba lereto komba mouvance présidentielle ishkunzwani au ijangazja au ija habi ije sirambi amba bani leo risijo jana omnikori nzwani waskarsina bezo ya omnikori nsole yorsila insole rsila bani tajeri bitema jibahani karsina problème ya maji stonda mronda rayarenge tajeri sirenda de mroni habi stonda rabwe majari bani leo risifikiri jeri mtideni mwenge karsina bezo mwenge huo twalia ya mataya mwezi Mungu ahenzi babo umwezi be namringali ntongo moja na ruambe fet amba namringali ntongo moja destabilité insini na stabilité yolo kamba leo ya mahakama ya criminalité ni vunguze criminalité ni kaka ya vunguza na nyangu karsi jwa namna ya lazima ni ridai haki zatu babo do kamba babo siriki hansi na rahiriki wasmarai ya tawawo mavamana tawawo mavamana nekato kwatoka babo yede yadisina kotanjen zirongo ebanbe wanatatsa umadza wa justice kemezao babo lazimani tatubenza nazia natubenza nikembar si hadisi be madza wana waja handisa ya mahiyo babo domwambia ni wananyangu amba anamunsamihi mahina heka tsendetitwa kalima bofu bello tabenza lito limbalike bofu be yode zintongolo kambar sizona na huzikia amba za wasulitiju zitia wanadamu hamu zitsongesa amba leo hanyo moja nekailagua kaizinisa hanyo moja imohimba yo kaizinisa lazima nirike wengiri himbe basi simambe amba neka ya maji ya himi mengi kila mtu asirihimba soti yatu hawallahi la adhimu ritwenda mbali na wasi ritopara za haki zatu ritopara ikomori yatu vavo na kutani mwambeni wananyangumba wala mfu aminukum wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mwezi Mungu namshifaini, Mwezi Mungu namhifadhini banu mjiparao, Mwezi Mungu najalie imani na usilamu ilo kamba wakuka komori usilamu nurege na imani nurege. Mwezi Mungu najalie madhamana ilo kamba duari rumao, Mwezi Mungu na wabe fahamu jema awa jalie wanahane mwana mpavi intini waritashie zintongo njema waritashie amani yentini bwasija waritia haruma nkondo na jondo na ba ilo kamba wasikarto shindara likingia. Mwezi Mungu na jalie na kakule mtu ilo kamba hava na nivulishia ya makauli yangu ya nako ya tovan leo na hika ilo kamba na problemu yo kamba kasidza. Mwezi Mungu na mbe mwana uwelo kamba asta mtumishe amlole awata mtume amlole. Mwezi Mungu na mjale mtumishe msilifu na mtu baba msilifu mba watopara na indole ya utoka njema kama Mwezi Mungu avenzi na uwelo kamba hamwade. Mwezi Mungu na mbe shikali apare nguvu za mwili na suha njema kama Mwezi Mungu avenzi para himi adaidie inziahe na uo Mwezi Mungu ajaile mba wanatu ili kamba siwamilia na kakila mtu kamba za mwana. Mwezi Mungu na jale mwanahe apare avuke aje ahime amle wajau babo nasumambia na wananyangumba na mlale haunono. Mwezi Mungu amhifadhini amnusuruni wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Tsona na wakati wangina na tongo zangina insha Allah.